Why lechon diya mga kamidya? Wala gyud kay naata diri karon sa pinakabag-o nga rib shack diri sa Cybergate Robinson, Puente Osmeña, Cebu City. Mga kamidya, basta grilled menu items, rib shack jud na ang the best. Kay daghan yung kapilian. Isda, naa ang ilang grilled pampano, naa ilang grilled blue marlin, naa ilang grilled boneless bangus. Kung nangita kag pork, unsa pa man day, naa ilang grilled spare ribs, naa ilang grilled baby back ribs, naa ilang pork barbecue, ug naa pud ilahang spicy pork Korean nga naay kimchi. Kung nangita kag chicken, di jud na mawagtang. Naa ilang pecho nga grill, naa ilang pako nga grill, naa pud ang ilahang Korean chicken barbecue nga naay kimchi. O kung nangita kag beef, naa ilang beef kebab. O kung nangita ka sausage, naa ila ang Hungarian sausage. Anyway mga kamidya, shout out po kay Riza and dito sa Rib Shack, Robinson, Cybergate, Cebu City. Unsa pa man inyong gihuat mga kamidya? Ang inyong gipagita na naditran, lami og barato kay ang Rib Shack!